Goy, nakoy pangutana nimo. Yang imong tubag, pinaka-importanting decision gini sa imong kinabuhi. Ang imong itubag ra gyud goy, tan-aw sad. Imong itubag yes or no ra gyud. Kanang imo na ko giilad or I mean naibog ka sa laing babae? Yes or no? No. Final decision na ginanimo? Yes. So no or yes? One last chance. Yes or no? No. No. So tanawa imong tubag sa no. Tanawa. So no man. Magdubog-hubog ka ng coffee? No, good. Good. Nakipangutana nimo Jat. Come here. Come here, Jat. Nakipangutana nimo imong tubag, yes or no ra gyud. Ha? So ang imong tubag is very important kid kaayo. Ha nga imo gyud hunahunahon, yes or no ba imong tubag? Jat, akong pangutana. Nanguha na ka og kwarta namo sa pitaka ni mama or ni papa? No. Are you sure? No. Are you sure good sa imong answer? Kay ang every answer naara ba na siya corresponding premyo. So nanguha na ka sa among pitaka og coins nga wala ka na nanghid, yes or no? No. So here is your prize. So what is the no? Pick